ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ബൈബിൾ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രഥമ രാത്രി യോഗത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हम जिस प्रकार से जानते हैं वैसे परमेश्वर ने हमें इस खास बाइबल अध्ययन के इस रात की सभा में परमेश्वर हमें ले आया, इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ. અને જે પ્રમાણે આપણે સાંભળ્યું તે પ્રમાણે આજે પ્રથમ સભાના દિવસે બાઇબલ અભ્યાસની પ્રથમ સાંજની વેળાએ પ્રભુ આપણને લઈ આવ્યો, તે માટે હું પ્રભુનો આભારી છું. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രവചന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. हमारे सच्चे पवित्र शास्त्र के आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य का है उसके 12वें अध्याय के पहले वचन को हम पढ़ेंगे. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 22મો અધ્યાય તેની 12મી કલમને આપણે વાંચીએ. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. അടുത്തും അകലെയുമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. पास और दूर से हमें जो लोग सुन रहे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मैं सभी लोगों को वंदन करता हूँ. પાસે તથા દૂરથી રહીને જે લોકો મારા અવાજને સાંભળી રહ્યા છે દરેક લોકોને હું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധങ്ങളായ നിലവാരത്തിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. जब से लेकर प्रार्थना के साथ हमने इस सभा को आरंभ किया तभी से लेकर अभी तक परमेश्वर की आत्मा अनेक प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते आ रहा है. અને આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું ત્યારથી લઈને પ્રાર્થનાની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી પવિત્ર આત્મા આપણી મધ્યમાં કાર્ય કરતો വീണ്ടും રહ્યો. നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. और एक बार यदि हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हज़ूरी में दिखाई देंगे तो तृतीय में तीसरा जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवनों में कार्य करेगा. અને જો આપણે અત્યારે પણ પ્રાર્થનાની સાથે દેખાઈશું તો ત્રિએકમાં ત્રીજો પવિત્ર આત્મા આપણી મધ્યમાં કાર્ય કરશે. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ഒരു കാരണവശാലും പ്രാപ്തിയുള്ളവനല്ല എങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. जीवित परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को लेकर आपके सामने खड़े होने के लिए मैं योग्य तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ. આ જીવિત ઈશ્વરના જીવંત વચનોને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે હું યોગ્ય નથી, પરંતુ ઈશ્વરે મને યોગ્ય બનાવ્યો, તે માટે હું પ્રભુનો આભારી છું. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ പക്വതയും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ളവരുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी और अच्छे से पढ़े लिखे लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ करके बेहद ही अच्छी रीति से मैं इस बात को जानता हूँ. અને ઈશ્વરના વચનો વિશે સારી પેટે જ્ઞાન રાખનારા પંડિતોની સામે હું ઊભો રહીને કહી રહ્યો છું, હું સારી પેટે જાણું છું. പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 4-5 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. खास तौर से कहने से हमारा आदरणीय पास्टर जी जब इस सेवकाई में आए थे तब शायद मैं 4 या 5 साल की उम्र का ही था. વિશેષ કરીને આપણા કેન્દ્રીય પાસ્ટરજી જ્યારે સેવામાં આવ્યા તે સમયે હું લગભગ 4 અથવા 5 વર્ષની ઉંમરનો പ്രിയ હતો. പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചൻ ഇതിനോടകം ഏതാണ്ട് ഈ ബൈബിൾ 126 പരം പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. हमारे प्रिय पास्टर जी ने इस शास्त्र को लगभग 126 बार तक पढ़ चुके हैं. આપણા પ્રિય પાસ્ટરજી લગભગ 126 વખત તે બાઇબલને વાંચી ચૂક્યા છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ഇളം തലമുറക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. हम जो जवान पीढ़ी के हैं, हम जो पवित्र शास्त्र से कुछ कह पाते हैं तो वो हमारे ऊपर रखे हुए ऐसे पवित्र संतों के पास से जो सीखा है उसी से हम कहते हैं. અને આ યુવાન પેઢીમાં રહેલા લોકોને જો અમે પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી કંઈ શીખવી શકીએ તો અમારી ઉપર રહેલા આગેવાનોને કારણે જ આ થઈ શક્યું છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ തലക്കെട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. इन दिनों में यहाँ पे चलने वाले इस सभाओं का जो शीर्षक है बाइबल अध्ययन करके लिखा गया है. અને આ દિવસોમાં ચાલનારી સભાઓનું જે શીર્ષક આપવામાં આવ્યું છે તે બાઇબલ અભ્યાસ છે. ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. बाइबल अध्ययन कहने से उसके दो भाग है. બાઇબલ અભ્યાસ કહેવાથી તેના બે વિભાગ છે. ഒന്ന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം, രണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നുമുള്ള പഠനം. एक बाइबल के बारे में शिक्षा या और दूसरा बाइबल के अंदर की बातों की शिक्षा. બાઇબલ વિશેનું શિક્ષણ અને બીજો ભાગ કહેવાથી બાઇબલની અંદરનું શિક્ષણ. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. इन दिनों में बाइबल कहने से ये लोगों के सामने एक चुनौती या चेतावनी है. અને આ સંસારમાં બાઇબલ વિશે કહેવાથી તે એક પડકાર રૂપ છે. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മകൾ സത്യം ദേശത്തോട് വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ്. आज रात के समय में एक महिमामय सच्चाई को देश को हम बता रहे हैं. આજે રાત્રિની વેળાએ એક મહિમામય સુવાર્તા દેશને બાઇબલ જણાવી રહ્યા છે. ബൈബിൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ഗ്രന്ഥമല്ല. बाइबल कहने से कोई धर्म का कोई शास्त्र नहीं है. બાઇબલ કહેવાથી કોઈ ધર્મશાસ્ત્ર નથી. ബൈബിൾ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള അരുളപ്പാടുകളാകും. बाइबल कहने से सारे प्रपंच का परमेश्वर सारे संसार को कुछ कहना चाहता है वही बातें हैं. બાઇબલ કહેવાથી આખા સંસારનો ઈશ્વર જે જગતના લોકોને જણાવવા માંગે છે. ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ये बाइबल के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर आशीष करेगा और सच्चाई है. અને જે કોઈ બાઇબલ પર વિશ્વાસ કરશે દેવતીઓને આશીર્વાદિત કરશે એ સત્ય છે. ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തരായ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ 3500 പരം പഴക്കമുള്ള ഈ സത്യവേദപുസ്തകം ഇന്നും ശക്തിയോടെ അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. संसार की कितनी मशहूर किताबों का कहाँ से वो उत्पन्न हुआ करके हम नहीं जानते हैं. तभी 3500 साल से पहले लिखी हुई ये पुस्तक अपनी महिमामय बातों को वो सही रूप से बताती है. અને બાઇબલમાં સંસારમાં જોનારા પ્રખ્યાત પુસ્તકો ક્યાંથી આવ્યા એ ન જાણતા આ સંસારના 3500 વર્ષ પહેલા જે બાઇબલ આવ્યું તેના વિશે તે સત્ય વાતોને પ્રગટ કરી આપે છે. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ബൈബിളിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിന് വിരോധമായി അനേകർ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. कई सदियों से इस बाइबल को नाश करने के लिए बहुत सारे लोग उठे थे. ઘણા લોકો આ બાઇબલનો નાશ કરવા માટે સદીઓ પહેલા ઉઠ્યા. ലക്ഷക്കണക്കിന് ബൈബിളുകൾ അനേകർ ചുട്ടുകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. कई सारे लोगों ने लाखों बाइबलों को जला के राख कर दिया. અને ઘણા બધા લોકોએ લાખો બાઇબલોને સળગાવીને રાખ કરી દીધા. അനേക രാജാക്കന്മാർ, ചക്രവർത്തിമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെതിരായി എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. कई सारे राजा, चक्रवर्ती और कई सारे शास्त्रियों भी ये बाइबल के विरोध में खड़े हो चुके थे. અને ઘણા બધા રાજાઓ તથા પ્રધાનો તે બાઇબલની વિરુદ્ધમાં ઉઠ્યા હતા. എന്നാൽ ഈ സത്യ ബൈബിൾ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഇന്നും തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. लेकिन उसके बावजूद भी ये बाइबल उन सारे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर खड़ा है और वो फलवंत भी हो रहा है. પરંતુ દરેક વિપરીત અવસ્થામાં પણ બાઇબલ તે સત્ય રીતે દ્રઢ રીતે ઊભું છે અને તે દરેક અવસ્થાને પ્રગટ કરે છે. BC 167 ആണ്ടിൽ സിറിയ രാജാവായ അന്തിപ്പാസ് എപ്പിഫാനിയോസ് എന്ന വ്യക്തി ഈ ബൈബിളിനെ
നശിപ്പിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റു. BC 167वें साल में अंतिपास नामक एक व्यक्ति ने बाइबल को नाश करने के लिए खड़ा हो चुका था. અને BC 167 માં અંતિપાસ નામના એક વ્યક્તિ બાઇબલને નાબૂદ કરવા માટે તે ઊભો થયો. എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഏതെല്ലാം കുടുംബങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ആ കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുവാനായി ആ രാജാവ് അത് ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. अपने राज्य में जितने भी मसीह लोगों के घरों में बाइबल है उन सारे लोगों को नाश करने या घात करने के लिए उस राजा ने आज्ञा को दिया. અને તે રાજ્યમાં જેટલા ઘરોમાં ખ્રિસ્તી કુટુંબોમાં બાઇબલ હતું દરેક કુટુંબોનો તેણે નાશ કરવા માટે આજ્ઞા ફરમાવી. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ഒരു മാരക രോഗത്തിന് അടിമയായി തീർന്നു. लेकिन बहुत ही जल्द ही वो एक लाइलाज बीमारी के अधीन में आ चुका. અને ખૂબ જ જલ્દી તે એક અસાધ્ય રોગથી રોગી થયો. തൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പഴുത്ത് പരുക്കളാൽ താൻ നിലവിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. उसके शरीर में पूरा फोड़ा हो गया और पस आया और उससे वो पीड़ित हो गया. અને તેના આખા શરીરમાં ફોલ્લા થઈને તે પસ આવીને તે તેનાથી રીબાતો താൻ હતો. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത്. वो मरने से पहले इस प्रकार से चिल्लाते हुए मृत्यु के अधीन में हो चुका. અને તે મૃત્યુ પામે તે પહેલા તેણે પણ બૂમો પાડીને મરણને અધીન થયો. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ കീഴടങ്ങുന്നതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉത്തമം. परमेश्वर के वचन के आगे अधीन होना ही हर एक मनुष्य के लिए एक धन्य बात है. દરેક માણસો માટે એક ધન્ય અનુભવ કહેવાથી ઈશ્વરના વચનોની આગળ નમવું જોઈએ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്രയായി. परमेश्वर के वचन को नाश करने की शिक्षा रूप में आज अनुभव कर रहा हूँ करके कहते हुए मृत्यु का अधीन हो गया. ઈશ્વરના વચનને નાબૂદ કરવાને કારણે હું તે દંડ ભોગવી રહ્યો છું એમ કહીને તે પોતે મરણને આધીન થયો. പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ് മഹാകവിയായ മിൽട്ടൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. मशहूर अंग्रेजी एक कवि मिल्टन नामक एक कवि था. અને પ્રખ્યાત એક મશહૂર જે કવિ હતા મિલ્ટન નામે അദ്ദേഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. वो एक नास्तिक व्यक्ति था. અને તે પોતે નાસ્તિક હતો. അനേക വേദപുസ്തക പ്രതികൾ അദ്ദേഹം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. कई सारे पवित्र शास्त्र की बातों को उसने नाश किया था. અને પવિત્ર શાસ્ત્રની ઘણી વાતોને તેણે નાબૂદ അവസാനം કરી. താനും ഒരു മാരകരോഗിയായി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരം അവസാനമായി പറഞ്ഞു. आखिर में वो भी जब एक लाइलाज बीमारी के साथ मृत्यु के साथ लड़ रहा था तभी उसने भी इस प्रकार से कहा. અને એક સમયે જ્યારે તે અસાધ્ય રોગથી રીબાઈને મરણને આધીન થયો ત્યારે તેણે પણ એ પ્રમાણે કહ્યું. പുസ്തകം കൊണ്ടുവാ പുസ്തകം കൊണ്ടുവാ എന്ന് താൻ അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. उसने बहुत जोर जोर से पुकारते हुए कहा कि पुस्तक को लेकर आओ, पुस्तक को लेकर आओ. અને તેણે ઊંચી સ્વરે એ પ્રમાણે કહ્યું કે તે પુસ્તકને લઈ આવો, પુસ્તકને લઈ આવો. അപ്പോൾ തന്നെ സമീപത്ത് നിന്നവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഏത് പുസ്തകമാ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. तब उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों ने उससे कहा कि कई सारी पुस्तकें यहाँ पे मौजूद है, उसमें से कौन सी पुस्तक लेके आना है. તેની આસપાસ ઉભેલા લોકોએ કહ્યું કે અહીં ઘણા પુસ્તકો છે, કયા પુસ્તકને લઈ આવું? മിൽട്ടൺ പറഞ്ഞു, വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവാ, അതാണ് ജീവന്റെ പുസ്തകം. मिल्टन ने कहा पवित्र शास्त्र को ले आओ क्योंकि वही जीवन की पुस्तक है. અને મિલ્ટન એ પ્રમાણે કહ્યું કે પવિત્ર શાસ્ત્રને લઈ આવો, તે જ એક જીવનનું પુસ્તક છે. ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ സത്യവേദ പുസ്തകം തന്റെ മാർവോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് താൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്രയായി. उन बातों को कहते हुए सच्चे पवित्र शास्त्र को अपने सीने से लगाते हुए वो इस संसार को अलविदा कह के चला गया. અને તે વાતોને કહીને તેને પોતે એ પુસ્તકને પોતાના છાતી લગાવીને તે વાતોને કહીને તે પોતે અલવિદા થયો. ഫ്രഞ്ച് നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്ന വോൾട്ടയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമാണല്ലോ. फ्रेंच के एक नास्तिक व्यक्ति मोल्टन को हम सभी लोग जानते हैं. ફ્રેન્ચના નાસ્તિક વ્યક્તિ મોર્ચનને આપણે જાણીએ છીએ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. उसके समय में उस व्यक्ति ने इस प्रकार से एक बात को कहा था. અને તે સમયે તેણે એ પ્રમાણે કહ્યું. ഒരു 100 വർഷത്തിനും ഇടയിൽ ഈ വേദപുസ്തകം കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ
മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും. 100 साल के अंदर एक म्यूजियम में रखा हुआ एक किताब होके ये बाइबल रहेगा करके उसने कहा. અને તેમણે એ પ્રમાણે કહ્યું કે 100 વર્ષની અંદર તે મ્યુઝિયમમાં રાખનારું એક સંગ્રહ પુસ્તક તરીકે તે દેખાશે. താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് 12 വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. उन्होंने इस प्रकार से कहा और उसके बाद 12 साल भी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले परमेश्वर का काम शुरू हो गया. અને તેને જ્યારે આ પ્રમાણે કહ્યું તેના 12 વર્ષની પહેલા જ તે ઈશ્વરનું કાર્ય શરૂ താൻ થયું. ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകവാസം വെടിയുന്നത്. उन्होंने भी इस प्रकार से कहते हुए इस संसार को छोड़ दिया. અને તેણે પણ એ પ્રમાણે કહીને આ સંસારને છોડી દીધો. ദൈവമേ, യേശുവേ, ഈ ലോകവും ലോക മനുഷ്യനും എന്നെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാനിതാ നിരാശയോടെ മരിക്കുന്നു. हे परमेश्वर, हे यीशु, मुझे सारे लोगों ने और संसार ने हाथ छोड़ दिया है और देख मैं निराशा के साथ अभी मर रहा हूँ. અને તેણે કહ્યું કે હે ઈશ્વર, હે ઈસુ, આ સંસાર તથા સંસારના લોકોએ મને છોડી દીધો, હું નિરાશાની સાથે રહ્યો ഇന്ന് છું. വോൾട്ടയറിന്റെ വീട് ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി 100 കണക്കിന് ബൈബിൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ ഡിപ്പോവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. आज मोल्टर का घर जो है बाइबल सोसाइटी के लोगों ने खरीद कर बहुत सारे बाइबलों को वहाँ पे रख के वो वहाँ पे बिक्री हो रहा है. અને તે મોર્ટનનું ઘર કહેવાતી તે જીનેવા બાઇબલ સોસાયટી તરીકે થઈને ઘણા બધા બાઇબલો ત્યાંથી વેચાય છે. ഇന്ന് വോൾട്ടയറിന്റെ ഒരു പുസ്തകം കാണണമെങ്കിൽ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ പോകണം. आज मोल्टर का एक किताब देखना है तो उस म्यूजियम में जाना पड़ता है. મોર્ટનનું જે પુસ્તક જોવું હોય તો તે મ્યુઝિયમમાં જવું પડે. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലോകം മുഴുവൻ അത് തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. परमेश्वर का वचन सारे संसार में वो बढ़कर फलवंत हो रहा है. અને એ બાઇબલ કહેવાથી તે આખા જગતમાં વિસ્તરિત થઈને તે ફેલાઈ રહેલું છે. 66 വർഷവും 216 ദിവസവും UK ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാറാണി വിക്ടോറിയ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. इंग्लैंड के ऊपर राज्य करने वाली महारानी विक्टोरिया ने जो 67 साल और 216 दिन तक वहाँ पे राज्य की थी, उन्होंने इस प्रकार से कहा. 66 વર્ષ તથા 216 દિવસ સુધી બસ તે રાજ્ય કરનારી ઇંગ્લેન્ડની મહારાણી વિક્ટોરિયા એ પ્રમાણે કહ્યું. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സകല ഉയർച്ചയുടെയും മാഹാത്മ്യത്തിന്റെയും കാരണം ഈ പുസ്തകമാകുന്നു. इंग्लैंड की सारी महिमा और उसकी सारी उन्नति का कारण ये बाइबल है. ઇંગ્લેન્ડનો પ્રતાપ તથા તેની પ્રગતિનું કારણ કહેવાથી તે બાઇબલ છે. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകർ അമേരിക്കയിൽ പോകുവാനായിരുന്നു വെമ്പൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് യുകെയിലേക്ക് പോകുവാൻ അനേകർ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. पिछले कई सालों से कई सारे लोग अमेरिका में जाने के लिए बहुत आकांक्षा के साथ दिखाई दे रहे थे, तो अभी सारे लोग यूके की ओर देख रहे हैं. અને ઘણા વર્ષો પહેલા લોકો અમેરિકા તરફ જવા માટે આતુર હતા. અત્યારના દિવસોમાં જોવાથી લોકો યુકે તરફ જવા માટે આગ્રહ કરે છે. സകല മഹത്വത്തിന്റെയും കാരണം സത്യവേദ പുസ്തകമാണെന്ന് വിക്ടോറിയ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. रानी विक्टोरिया यूँ कहती है कि इंग्लैंड या यूके का सारे ये महिमा का कारण ये बाइबल है. અને યુકેની મહારાણી વિક્ટોરિયા એ પ્રમાણે કહે છે કે ઇંગ્લેન્ડનો મહિમા તથા પ્રતાપનું કારણ કહેવાથી તે બાઇબલ છે. ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അത് നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച കാലത്ത് इंडिया देश के सारे नियम या व्यवस्थाएं जब भी तैयार की जा रही थी उस समय ભારતીય દેશના નિયમો જ્યારે તૈયાર કરવામાં આવતા അതിന്റെ હતા ചുമതലയിലായിരുന്ന മഹാത്മാർ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചില ആശയങ്ങൾ എടുത്തതായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. हम इतिहास के कई किताबों में ये लिखे हुए हम पढ़ते हैं कि उस बातों को तैयार किए हुए महात्मा गांधी पवित्र शास्त्र में से कई सारी बातों को लेकर उसको तैयार किया था. ભારતના નિયમોને જ્યારે બનાવવામાં આવતા હતા આપણે ઇતિહાસમાં વાંચતી વેળાએ જોઈ શકીએ મહાત્મા ગાંધીએ તે બાઇબલમાંથી લીધેલા ઘણા વચનોને ઉચ્ચાર્યા છે. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ഈ ബൈബിളാണ്. ഇന്ന് 2000-ത്തിലധികം ഭാഷകളിൽ ഈ ബൈബിൾ
അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. संसार में सबसे पहले लिखी हुई या फिर प्रिंट किया हुआ किताब बाइबल है और वो 2000 से भी ज़्यादा भाषाओं में भी वो भाषांतर किया हुआ है. અને સંસારમાં સૌથી પ્રખ્યાત જે પુસ્તક છાપવામાં આવ્યું તે બાઇબલ કહેવાય છે અને તે 2000 ભાષાથી વધારેમાં તે છપાયેલું છે. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഒരു ബൈബിളുമായാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയത്. सर्वप्रथम चंद्रमा के ऊपर पाँव रखे हुए नील आर्मस्ट्रांग भी एक बाइबल के साथ वहाँ पे पहुंचे थे. અને ચંદ્રમા પર સૌપ્રથમ પગ મૂકેલો નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે પણ બાઇબલની સાથે તે ચંદ્રમામાં પગ મૂક્યો. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകം ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ്. सर्वप्रथम चंद्रमा पर लेके गया हुआ एक पुस्तक है तो बाइबल है. અને સૌપ્રથમ ચંદ્રમા પર લઈ જવામાં આવેલું પુસ્તક કહેવાથી તે પવિત્ર શાસ્ત્ર છે. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ലോകത്തിലുള്ള അനേക മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതും ഇന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളാകുന്നു. पिछले कई सालों में भी और अभी भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक ही किताब है ये पवित्र शास्त्र. પાછલા ઘણા વર્ષોથી આજના દિવસોમાં તથા ઘણા વર્ષો સુધી લોકોને બદલાણ કરનારું પુસ્તક કહેવાથી આ એક જ બાઇબલ છે. 1600 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 40 ദൈവ നിയോഗം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാരാലാകുന്നു ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത്. 1600 साल से 40 लोगों ने इस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस किताब को लिख कर खत्म किया. અને 40 લોકો વડે 1600 વર્ષ સુધીમાં આ પવિત્ર શાસ્ત્રને પવિત્ર આત્માની પ્રેરણાથી લખવામાં ഈ આવ્યું. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതുവാനായി 40 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രാജകൊട്ടാരം മുതൽ കുടിൽ വരെയുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ചതായി നാം കാണുന്നു. हम देखते हैं कि इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए 40 लोगों को चुनने के लिए परमेश्वर ने राजा के महल से लेकर एक छोटी सी झोपड़ी तक भी लोगों की खोजबीन की. આપણે જોઈ શકીએ કે આ પવિત્ર શાસ્ત્રને લખવા માટે જે 40 લોકોને પસંદ કરવામાં આવ્યા તે 40 લોકો રાજમહેલથી રહીને એક ઝૂંપડી સુધીના લોકોને તેણે પસંદ કર્યા. രാജാക്കന്മാരെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. राजाओं को और सेनापतियों को और कई शास्त्रियों को भी परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए चुन लिया. અને આ પવિત્ર શાસ્ત્રને લખવા માટે ઘણા રાજાઓને ઘણા પ્રધાનોને તથા ઘણા શાસ્ત્રીઓને પસંદ કરવામાં આવ્યા. പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ആട്ടിടയന്മാരെയും ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. कई सारे राजाओं को भविष्यद्वक्ताओं को और चरवाहों को भी परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए चुन लिया. અને પવિત્ર શાસ્ત્રને લખવા માટે ઘણા રાજાઓને ઘણા યાજકોને ઘણા ઘેટાપાળકોને પસંદ કરવામાં આવ્યા. മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നവരെയും ചുങ്കക്കാരായിരുന്നവരെയും അത് വൈദ്യന്മാരായിരുന്നവരെയും ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. मछुआरों को और चुंगी लेने वालों को और कई सारे दूसरे लोगों को भी परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए चुन लिया. માછીમારોને દાણીઓને તથા ઘણા લોકોને આ પવિત્ર શાસ્ત્ર લખવા માટે પસંદ કરવામાં ഈ આવ્યા. വേദപുസ്തകം ആദ്യോടന്തം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നിനോടൊന്ന് സാമ്യമുള്ളതായി കാണുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു. पवित्र शास्त्र के आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ा जाने से एक अध्याय दूसरे अध्याय के साथ मेल खाता हुआ दिखाई देता है. उसका एक ही कारण है कि उसका लिखने वाला तृत्व में तीसरा पवित्र आत्मा है. અને પવિત્ર શાસ્ત્રની શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી જ્યારે એક એક અધ્યાયને વાંચવામાં આવે ત્યારે એક એક અધ્યાય એકબીજાની સાથે તે સંકળાયેલો જોવા મળે છે. તેનું એક જ કારણ એ છે કે ત્રિએકમાં ત્રીજો પવિત્ર આત્મા તેમાં કાર્ય કરતો રહ્યો. ജന്മന ഒരു ഊമനായി സംസാര ശേഷിയില്ലാത്തവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. मेरे जन्म से एक गूंगा होकर बोल नहीं सकता ऐसा एक व्यक्ति हो के मैं जन्म लिया था. મારો જન્મ કહેવાથી હું બોલી ન શકે તે પ્રમાણે મૂંગો હું જન્મ્યો. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ കാരണം
ഈ സത്യവേദ പുസ്തകമാണ്. आज रात के समय में इस प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ, उसका कारण परमेश्वर का ये शास्त्र है. આજે એ રાત્રિની વેળાએ તમારી સાથે હું વાત કરી રહ્યો છું, તેનું કારણ એક જ છે, આ પવિત્ર શાસ્ત્ર. ഈ സത്യവേദ പുസ്തകം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഊമനായി, സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായി, ഒരു തെരുവ് നായെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വന്നേനേമായിരുന്നു. यदि ये पवित्र शास्त्र मेरे घर में नहीं पहुंचता तो आज भी मैं एक गूंगा होके बोल नहीं सकता, ऐसे अवस्था में गलियों में घूमने वाले कुत्ते के समान मैं घूम रहा होता. અને આ પવિત્ર શાસ્ત્ર જો મારા ઘરમાં ન પહોંચ્યું હોત તો હું મૂંગાની જેમ, બોલી ન શકું તેમ, કૂતરાની જેમ આમ તેમ સડકોમાં ફરતો રહ્યો હોત. വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നെ കുറിച്ച് വിധി എഴുതി ഞാൻ ഇനിയും സംസാരിക്കുകയില്ല. वैद्य शास्त्र ने मेरे बारे में ये बात को लिख दिया कि मैं कभी भी बोल नहीं पाऊंगा. અને વૈદ્ય શાસ્ત્રએ મારા વિશે પ્રમાણે લેખ આપ્યો કે હું ક્યારેય બોલી શકીશ નહીં. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഈ സത്യവേദ പുസ്തകമാകും. मैं बोल रहा हूँ उसका एकमात्र कारण ये पवित्र शास्त्र है. હું જે બોલી શકું છું તેનું એકમાત્ર કારણ છે કે આ પવિત્ર શાસ્ત્ર. ഈ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ये बाइबल को जो उठाता है उन्हें परमेश्वर आशीष करेगा. અને જે કોઈ આ બાઇબલને ઉચકે છે, ઈશ્વર તેને આશીર્વાદિત ഈ કરશે. ബൈബിൾ ചുമക്കുന്നവനെ ദൈവം ചുമക്കും. इस बाइबल को जो उठाता है उसे परमेश्वर उठाएगा. અને જે કોઈ આ બાઇબલને ઉઠાવે છે, ઈશ્વર તેને ઉઠાડશે. ഈ ബൈബിൾ ചുമന്നതിനാൽ എന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എത്ര സാക്ഷികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. कितने गवाह ऐसे यहाँ मौजूद है कि जो ये कहते हैं कि ये बाइबल को उठाने के कारण मैंने आशीष पाया है. અને અહીં કેટલા એવા સાક્ષી છે કે જે કહે છે કે બાઇબલ ઉચકવાને કારણે આજે હું આશીર્વાદિત છું. ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം വലതുകരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയാൽ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए केवल ऐसे ही लोग अपने हाथों को उठाते हुए एक हल्लेलुया पुकारेंगे. એવા લોકો જે ઈશ્વરના નામને મહિમા આપવા માટે માંગે છે, તેવા જ લોકો પોતાના હાથ, જમણા હાથને ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે. എത്ര എത്ര സാക്ഷികളുടെ കരങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഉയർന്നത്. कितने कितने गवाहियों का हाथ आज रात के वक्त यहाँ पे उठा. આજે એ રાત્રિની વેળાએ કેટલા સાક્ષી રૂપે હાથ ઊંચા થયા છે. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മാന്യ ശ്രോതാവേ, ഈ ബൈബിളിനെ നിങ്ങളൊന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞു നോക്കുവീൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ബൈബിൾ ആകമാനം മാറ്റും. इधर उधर बैठे हुए कितने सारे हमें सुनने वाले सारे लोगों, ये बाइबल को एक बार आप चख के देखें, ये बाइबल आपके जीवन को बदल देगा. આમ તેમ બેસીને અમારી વાણીને સાંભળનારા શ્રોતાઓ, જેટલા લોકો તમે બાઇબલને ચાખશો, તમારા જીવનને ઈશ્વર આશીર્વાદિત કરશે. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ ചരിത്രങ്ങളെ നമുക്ക് 10 യുഗങ്ങളായി തിരിച്ചു പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ये पवित्र शास्त्र के कई इतिहास के भागों को हम 10 युगों के साथ बांट सकते हैं. આ પવિત્ર શાસ્ત્રના ઇતિહાસને આપણે 10 યુગોમાં વહેંચી શકીએ. ഒന്നാമത്തെ യുഗം सबसे पहला युग પ્રથમ યુગ ദൂതന്മാരുടെ യുഗം. स्वर्गदूतों का काल. સ્વર્ગદૂતોનો યુગ. ദൈവം ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ അവിടെ വീഴ്ച വരെയുള്ള കാലയളവിനെ दूतन्माരുടെ യുഗം എന്ന് പറയുന്നു. जब से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की, तब से लेकर स्वर्गदूत गिर गए, उस युग तक, उस युग को स्वर्गदूतों का युग कहा जाता है. અને જ્યારથી સ્વર્ગદૂતોની રચના કરવામાં આવી ત્યારથી સ્વર્ગદૂતો પડી ગયા, તે સમયગાળાને સ્વર્ગદૂતોનો યુગ કહેવામાં આવે છે. ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ദൂതന്മാരാകുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है कि परमेश्वर की पहली रचना वो स्वर्गदूतों की थी. પવિત્ર શાસ્ત્ર આપણને એ પ્રમાણે શીખવે છે કે ઈશ્વરની સૌપ્રથમ રચના કહેવાથી તે સ્વર્ગદૂતો છે. ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു. इस पृथ्वी की रचना करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की करके हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं. અને આ ઈશ્વરના વચનોમાં આપણે વાંચી શકીએ કે આ પૃથ્વીની રચના કરતા પહેલા ઈશ્વરે સ્વર્ગદૂતોની રચના કરી. ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വളരെ സന്തോഷിച്ചുവെന്ന്
യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की और उन्हें पृथ्वी में रखा तो वे बहुत ही आनंदित रहते थे. અયુબના પુસ્તકમાં આપણે વાંચી શકીએ કે જ્યારે સ્વર્ગદૂતોની રચના કરવામાં આવી ત્યારે તેઓ ખૂબ જ આનંદિત થયા. എന്നാൽ അവർക്കൊരു പരീക്ഷാ കാലഘട്ടം നേരിട്ടപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ വീണുപോയതായി തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. लेकिन जब उनको किसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा तभी एक झुंड स्वर्गदूत गिर गए. અને જ્યારે તેઓના જીવનમાં પરીક્ષણ આવ્યું ત્યારે તેમાંથી એક સમૂહના લોકો પડી ગયા. അവരുടെ വീഴ്ചയോടുകൂടെ ഈ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും തീർന്നുവെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണും. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि उनके गिरावट के पश्चात ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई. અને આપણે જોઈ શકીએ કે સ્વર્ગદૂતોના પડી જવાથી આ પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત તથા ખાલી બની. പാഴും ശൂന്യവുമായ ഈ ഭൂമിയെ 6 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണുന്നു. बेडोल और सुनसान दिखाई देने वाली इस पृथ्वी को 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने फिर ठीक किया. અને જે પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત તથા ખાલી હતી તે પૃથ્વીને 6 દિવસમાં ઈશ્વરે ફરીથી રચના કરી. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. രണ്ടാമത്തെ യുഗം നിഷ്കൺവെൻഷ്യ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പാപയുഗം എന്ന് കാണുന്നു. दूसरा युग निष्पाप युग या निष्कलंकता का युग करके हम देख सकते हैं. બીજો કાળ કહેવાથી તે નિર્દોષ કાળ એમ કહેવામાં આવે છે. മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ നാൾ മുതൽ അവന്റെ വീഴ്ച വരെയുള്ള കാലയളവിലെ നിഷ്പാപയുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. मनुष्य की रचना करने के बाद उसके गिरावट के तक का वो समय को निष्कलंक या निष्पाप युग कहा जाता है. માણસની રચના કરવામાં આવી ત્યારથી લઈને જ્યારે માણસ પડી ગયો ત્યાં સુધીની અવસ્થાને નિર્દોષ યુગ કાળ કહેવામાં આવે છે. ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य की रचना की. અને યહોવા દેવે માણસને પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યું. അവനെ പാപമില്ലാതെയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത്. परमेश्वर ने उसकी रचना पाप रहित किया था. અને ઈશ્વરે માણસને પાપ વિનાનો બનાવ્યો હતો. നിഷ്പാപയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു. निष्पाप युग में मनुष्य पाप रहित जीवन बिताया. નિર્દોષતાના કાળમાં માણસ પાપ વિના જીવન વિતાવતો હતો. മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന നൽകി. मनुष्य को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी. અને માણસને યહોવા દેવે આજ્ઞા આપી. അനേക അനുഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതായി തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है कि कई प्रकार की आशीषों के साथ परमेश्वर ने उन्हें बनाया. અને ઈશ્વરનું વચન આપણને શીખવે છે કે ઘણા આશીર્વાદોની સાથે માણસની રચના કરવામાં આવી. പാപമില്ലാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേടെന്ന പാപനിമിത്തം പാപിയായി തീർന്ന് അവന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നു. पाप रहित जीने वाला मनुष्य अपने अनाज्ञाकारी नामक पाप के कारण वो पाप किया. અને એક માણસ જે પોતે ઈશ્વરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાને કારણે તે માણસમાં પાપ પ્રવેશ્યું. മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ 7 വിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന് നഷ്ടമായി തീർന്നു. मनुष्य के पाप के कारण उसे 7 प्रकार के आशीषों से वंचित होना पड़ा. અને માણસ પાપ કરવાને કારણે 7 પ્રકારના આશીર્વાદો તેણે ગુમાવી દીધા. ദൈവം അവന് നൽകിയ നിത്യജീവൻ അവന് നഷ്ടമായി. परमेश्वर ने उसे दिए हुए वो अनंत जीवन उसने नष्ट कर दिया. ઈશ્વરે આપેલું તે અનંત જીવન તેણે ગુમાવી દીધું. ദൈവം അവന് നൽകിയ ദൈവീയ സ്വരൂപം അവന് നഷ്ടമായി. परमेश्वर ने उसे दिया ईश्वरीय स्वरूप उसने नष्ट कर दिया. ઈશ્વરે આપેલું ઈશ્વરીય સ્વરૂપ તેણે નષ્ટ કર્યું. ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യത ബന്ധം അവന് നഷ്ടമായി. परमेश्वर के साथ की एकता और संबंध उसने नष्ट कर दिया. ઈશ્વરની સાથેનો મેળ એટલે કે એકતાને તેણે ગુમાવી દીધી. ദൈവ തേജസ്സിനാൽ അണിഞ്ഞവനായ മനുഷ്യൻ പാപത്താൽ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി. परमेश्वर की महिमा के साथ घूमने वाला मनुष्य ने पाप के कारण उस महिमा को घुमा दिया. ઈશ્વરના ગૌરવથી વેષ્ટિત માણસ પાપ કરવાને કારણે તેણે તે ગૌરવને નષ્ટ કર્યું. നശിച്ചു പോകാത്തൊരു ശരീരം അവനുണ്ടായിരുന്നു, അതവന് നഷ്ടമായി. अविनाशी शरीर उसके पास था, उसे उसने खो दिया. એક અવિનાશી દેહ તેના જીવનમાં હતું તે તેણે ગુમાવી દીધું. സകലത്തിന്മേലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു,
അത് പാപം മൂലം നഷ്ടമായി. सारी बातों के ऊपर एक स्वतंत्रता या अधिकार था, उसने पाप के कारण गुमा दिया. અને દરેક વાતોની ઉપર તેને આઝાદી એટલે કે એક અધિકાર હતો તે તેણે ગુમાવી દીધો. സകലത്തിന്മേലും ഒരു അധികാരം അവന് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു. പാപം നിമിത്തം അത് അവന് നഷ്ടമായി തീർന്നു. सारी बातों के ऊपर उसे एक अधिकार दिया गया था, वो पाप के कारण उसने नष्ट कर दिया. દરેક વાતોની ઉપર પ્રભુતા તેને જે આપવામાં આવી હતી પાપને કારણે પ્રભુતા ગુમાવી દીધી. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ദൈവമുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമാകുവാൻ കാരണം പാപമായിരുന്നു. अपने परमेश्वर की अपने खुद के स्वरूप में बनाए हुए उस मनुष्य ने पाप के कारण उन सारे आशीषों को गुमा दिया. ઈશ્વરે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે જે માણસને બનાવ્યો પાપ કરવાને કારણે ઈશ્વરે આપેલા આશીર્વાદોને ગુમાવી દીધા. മൂന്നാമത്തെ യുഗം മനസ്സാക്ഷി യുഗം. तीसरा युग विवेक युग. ત્રીજો યુગ કહેવાથી તે વિવેકનો યુગ. ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദാമിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ आदि या पहला मनुष्य आदम ने नष्ट किए उन आशीषों को, അവന്റെ પ્રથમ માણસ આદમે ગુમાવેલા દરેક આશીર્વાદોને അവന്റെ പാപം മൂലം നഷ്ടമായി അവൻ പാപിയായി തീർന്നു. उसके पाप के कारण वो नष्ट कर दिया और वो पापी होके बदल गया. પાપને કારણે તે દરેક આશીર્વાદોને ગુમાવીને તે પાપી બન્યો അവന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. उसके जीवन में गिरावट हुई. અને તેના જીવનમાં એક પરાજય આવ્યો. അവന്റെ വീഴ്ച മുതൽ മോശയിലൂടെ സീനായി മലയിൽ ദൈവം ന്യായപ്രമാണം നൽകിയ കാലഘട്ടത്തെ മനസാക്ഷി യുഗം എന്ന് പറയുന്നു. उसके गिरावट से लेके मूसा को सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने दी हुई इस व्यवस्था या आज्ञाओं का समय तक का समय को विवेक युग कहा जाता है. અને માણસના પડી જવાથી લઈને મૂસાને સિનાઈ પર્વત પર આપવામાં આવેલી આજ્ઞાઓ સુધીના સમયગાળાને વિવેકનો યુગ કહેવામાં આવે છે. അന്ന് മനുഷ്യന് ന്യായമായ ഒരു ന്യായപ്രമാണമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പ്രമാണമോ വ്യവസ്ഥയോ ഇല്ലാതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലം. उन दिनों में एक सही प्रकार का धर्म या कोई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी. उस समय में मनुष्य परमेश्वर की खोज में लगा रहता था. અને તે સમયમાં કોઈ નિયમો ન હતા અને તેને જ કારણે માણસ ઈશ્વરની શોધમાં લાગુ રહેતો હતો. സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്ന കാലം. खुद की विवेक के अनुसार परमेश्वर की खोज किया उस समय काल. પોતાના અંતઃકરણ પ્રમાણે પોતાના વિવેક પ્રમાણે તે પોતે ઈશ્વરને શોધતો રહ્યો. നാലാമത്തെ യുഗം ന്യായപ്രമാണ യുഗം. चौथा युग है व्यवस्था का युग. અને ચોથો યુગ કહેવાથી તે નિયમનો યુગ. യഹോവയായ ദൈവം സീനായി മലയിൽ ന്യായപ്രമാണം മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടെ ഈ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു. सिनाई पर्वत के ऊपर जिस समय में मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, उस समय से ये युग आरंभ हो गया. અને સિનાઈ પહાડ પર યહોવા દેવે મૂસાને જે આજ્ઞાઓ આપી તે સમયથી આ યુગ શરૂ થયો. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ജനം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. इस समयकाल में लोग व्यवस्था के नींव के आधार पर जीवन बिता रहे थे. અને તે સમયગાળામાં જોવાથી લોકો નિયમના આધારે પોતાના જીવનોને વ્યતીત કરતા હતા. അഞ്ചാമത്തെ യുഗം സങ്കലന യുഗം. પાંચમો યુગ કહેવાથી સંકલન યુગ. पांचवा युग कहने से मिलन युग. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം. प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साथ में कार्य किया हुआ समय. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તથા યોહાન બાપ્તિસ્મા બંને ભેગા મળીને કાર્ય કરનારો સમયગાળો. ആറാമത്തെ യുഗം കൃപായുഗം. छठवा युग अनुग्रह का युग. અને છઠ્ઠો કાળ કહેવાથી કૃપાનો કાળ. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ഈ കൃപായുഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. पेंटिकोस के दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन तक का समय को अनुग्रह का काल कहा जाता है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનથી લઈને પ્રભુ તે સમયગાળાને આપણે કૃપાના યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવીએ છીએ. ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൃപായുഗത്തിലാകുന്നു. मैं और आप आज जी रहे हैं, ये समय अनुग्रह का युग है. આજે હું તથા તમે જે જીવન વિતાવી રહ્યા છીએ આપણે કૃપાના કાળમાં જીવીએ છીએ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു
സ്വന്തം മഹിമ വിട്ട് ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. सारे मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के काम के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में उतर आया. દરેક માણસોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત બનવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગનો મહિમા છોડીને આ પૃથ્વી પર ઉતરી આવ્યો. കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. कलवारी क्रूस में मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा. વધસ્તંભે મરાયો, દટાયો તથા ત્રીજા દિવસે તે સજીવન થયો. 40-ാം ദിവസം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. 40वें दिन स्वर्गारोहण किया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा. 40મા દિવસે તે સ્વર્ગારોહણ થઈને બાપને જમણે હાથે બિરાજ્યો. വാഗ്ദത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിനോട് വാങ്ങി കാത്തിരുന്ന 120 പേരുടെ മേൽ പകർന്നു കൊടുത്തതോടുകൂടെ പുതിയ നിയമസഭ കൃപായുഗം आरंभिക്കുന്നു. वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को पिता के पास से मांग कर जिस दिन से दिया उस दिन से लेकर जिन बाट जोने वालों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब से पवित्र आत्मा उतरा तब से लेकर यह अनुग्रह का काल आरंभ हो चुका. અને બાપ પિતાની પાસેથી તે પ્રતિજ્ઞારૂપી પવિત્ર આત્માને પ્રાપ્ત કરીને 120 લોકો જેઓ તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓને આપ્યો તે દિવસથી આ કૃપાનો કાળ શરૂ થયો. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതോടുകൂടെയാണ് കൃപായുഗം ആരംഭിച്ചത്, പുതിയ നിയമസഭ आरंभित. जिस दिन से लेकर पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी में भेजा गया तब से लेकर नए नियम की कलीसिया और ये अनुग्रह का काल आरंभ हो गया. અને જે દિવસથી લઈને પિતાની પાસેથી પવિત્ર આત્માને આ પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવ્યો તે દિવસથી આ નવા ખરાની મંડળી એટલે કે કૃપાનો કાળ શરૂ થયો. ദൈവത്തിന്റെ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കൃപായുഗത്തിന് മറ്റൊരു പേരുടെ പറയുന്നു, സഭായുഗമെന്ന് പറയുന്നു. परमेश्वर की आत्मा और एक कलीसिया इस पृथ्वी में रहने के कारण इस युग को दूसरा एक नाम दिया जाता है, कलीसिया का युग. પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય, પવિત્ર આત્માનો અભિષેક તથા ઈશ્વરની મંડળી આ પૃથ્વી પર રહેવાને કારણે તેને બીજું એક નામ એટલે કે મંડળીના કાળ મંડળીનો સભા કરીને આપવામાં આવ્યું છે. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുതിയ നിയമസഭയുടെ പണി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് അതിന്റെ ത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. कई सदियों से नए नियम की कलीसिया का काम पवित्र आत्मा ने आरंभ कर दिया है और अब वो उसकी अंत की ओर आ पहुंची है. મંડળીનું કામ શરૂ કર્યું, અત્યારે તે તેના અંતમાં આવી પહોંચી છે. കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നടക്കേണ്ടതായ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ്. ये अनुग्रह के काल के अंतिम समय में होने वाला एक गुप्त बात जो है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन. અને કૃપાના યુગના અંતમાં થનારું બીજું એક ગુપ્ત વાત કહેવાથી તે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બીજું આગમન છે. അത് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ പഠന വിഷയം. उस विषय के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं. અને તે ഈ વિષય વિશે આપણે આજે મનન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരു വചനം വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. प्रकाशित वाक्य की किताब में से हमने एक वचन को पढ़ के सुना कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાંથી આપણે એક વચન વાંચીને સાંભળ્યું, જુઓ હું થોડી વારમાં આવું છું. ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ये संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक बहुत बड़ा एक चुनौती हो गए या दावा होके दिखाई दे रहा है. આ સંસારમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બીજું આગમન કહેવાથી પૃથ્વીના લોકો માટે એક પડકાર રૂપ છે. യേശു വരുമോ? യേശു വരുമോ? यीशु आएगा क्या? શું ઈસુ આવશે? നാളുകളായി ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യേശു വരും, യേശു വരും. ഇനി യേശു വരുമോ? कई दिनों से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं कि यीशु आएगा, लेकिन कब क्या वो आएगा? ઘણા દિવસોથી આપણે સાંભળી રહ્યા છે કે ઈસુ આવશે. શું ખરેખર ઈસુ આવશે? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जब हम पढ़ने के लिए आरंभ करते हैं तब પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે જ્યારે આપણે શીખવા માટે શરૂ કરીએ છીએ, സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള
ഒരു മനുഷ്യന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. एक साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के अंदर कई संदेह आ सकते हैं. એક સામાન્ય બુદ્ધિ ધારણ કરનાર વ્યક્તિની અંદર કોઈ શંકા ઉદ્ભવી શકે. അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. कई सारे सवाल एक मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं. એક માણસના જીવનમાં ઘણા પ્રશ્ન ઉઠી શકે. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ. इन दिनों में परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम ध्यान करेंगे. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પવિત્ર શાસ્ત્રના સત્ય વચનોના આધારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે આપણે મનન કરીએ. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 4 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में ध्यान करते वक्त कोई भी मनुष्य के अंदर 4 बातें आ सकती है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે મનન કરતી વેળાએ કોઈ પણ માણસની અંદર 4 પ્રકારના પ્રશ્ન ઉઠી શકે. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. જો હું થોડી વારમાં આવું છું. ആരാണ് ഈ വേഗം വരുന്നത്? कौन ये जल्द आने वाला है? કોણ તે પહેલો આવશે? ഈ വേഗം വരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ये शीघ्र आने वाला व्यक्ति किस प्रकार से आने वाला है? અને વહેલા આવનાર વ્યક્તિ તે કેવી રીતે ഈ આવનાર છે? വേഗം വരുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ये शीघ्र आने वाला व्यक्ति कब आने वाला है? વહેલા આવનાર વ્યક્તિ તે ક્યારે આવશે? ഈ വേഗം വരുന്ന വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? ये शीघ्र आने वाला व्यक्ति किस बात के लिए आने वाला है? અને વહેલો આવનાર વ્યક્તિ કોની માટે વહેલો આવશે? ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાવ. ആരാണ് വേഗം വരുന്നത്? कौन शीघ्र आने वाला है? કોણ વહેલો આવશે? ലോക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, അത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് പോലും ഇതൊരു സംശയ ചിന്താ വിഷയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. केवल संसार के लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन मसीही लोगों के लिए भी ये एक संदेह की बातों की दिखाई दे रही है. ફક્ત આ જગતના લોકોને માટે જ નહીં, પરંતુ ખ્રિસ્તી લોકો માટે પણ એક શકરૂપ દેખાય છે. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി നടക്കുവാൻ പോകുന്നതുമായ സകല വിഷയങ്ങളും ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. संसार में अभी तक हुई घटनाएं, हो रही है वो घटना और होने वाली है वो घटना भी अभी भी ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है. સંસારમાં જે બીનાઓ બની, જે બીનાઓ થઈ રહી છે, આવનારના દિવસોમાં થનારી બીનાઓ, તે દરેક આ પવિત્ર શાસ્ત્રમાં നമ്മുടെ લખેલી છે. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് 333 പ്രവചനങ്ങൾ പല നിലയിൽ ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. हम इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में 333 भविष्यवाणी की बातें लिखी गई है. આપણે જોઈ શકીએ કે પવિત્ર શાસ્ત્રમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે 333 ભવિષ્યવાણી લખવામાં આવેલી അതിൽ છે. 109 പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. उसमें से 109 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है. અને તેમાંથી 109 ભવિષ્યવાણીઓ તે પૂરી થઈ ચૂકી છે. ഇനിയുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോട് ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതപ്പോൾ നടക്കും. और आगे की जो भविष्यवाणियां हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है और जरूर होगी. અને તે એક બાકીની જે ભવિષ્યવાણીઓ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનની સાથે સાથે તે ખૂબ જ જલ્દી તે પૂરી થશે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાવ. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ 66 പുസ്തകത്തിൽ 58 പുസ്തകമായ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ആരാണ് ഈ വേഗത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 66 जो पवित्र शास्त्र की किताब है उसमें से 58वें किताब में किस प्रकार से ये शीघ्र आने वाला व्यक्ति आने वाला करके लिखा हुआ है. અને બાઇબલના જે 66 પુસ્તકોમાંથી 58મું પુસ્તક જે ઈબ્રુઓને પત્ર છે તેમાં લખેલું છે કે જે આવવાનો છે તે કોણ છે. എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 28 വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय का 28वां वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं. ઈબ્રુઓને પત્ર 9મો અધ્યાય તેની 28મી કલમ આપણે એ પ્રમાણે વાંચીએ છીએ. യേശു ക്രിസ്തു തനിക്കായി ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ കാന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി
വേഗത്തിൽ വരുന്നെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसकी जो दुल्हन उसके लिए जो आकांक्षा के साथ बाट जोड़ रही है उससे लेने के लिए शीघ्र आने वाला है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે તેની કન્યા આગ્રહની સાથે તેની વાટ જોઈ રહી છે તેને લેવા માટે તે વહેલો આવશે. തനിക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നു. उसके लिए जो आकांक्षा के साथ बाट जोड़ने वाले हैं उनके लिए यीशु दोबारा आ रहा है. અને જે કોઈ તેની માટે આગ્રહની સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓને લેવાને સ્વરૂપ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વાર ആ પ્રગટ થશે. വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ആരാണ് വേഗം വരുന്നത്. യേശുവാണ് വേഗം വരുന്നത്. उस वचन में से हम इस बात को सीख सकते हैं कि कौन जल्दी आने वाला है. यीशु शीघ्र आने वाला है. આ વચનમાંથી આપણે જોઈ શકીએ કે કોણ વહેલો આવશે એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તે વહેલો യേശു આવશે. രണ്ടാമത് വരുന്നെങ്കിൽ യേശു ഒന്നാമത് വന്നോ. യേശു ഒന്നാമത് വന്നെങ്കിൽ അതെന്തിനു വന്നു. यीशु यदि दोबारा आने वाला है तो क्या यीशु पहले आया था तो पहले किस लिए आया था. અને જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વાર આવનાર છે તો તે પ્રથમ આવ્યો કે કેમ તે કોને સારું આવ્યો. യേശു ഒന്നാമത് വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശു എവിടെ. यदि यीशु पहले आया था तो इस वक्त यीशु कहाँ है. અને જો ઈસુ પ્રથમ આવ્યો તો એ ઈસુ ક્યાં છે. ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകുന്നു. ये सब एक मनुष्य के हृदय में उठने वाले कई सवाल है. અને આ દરેક એક માણસના અંદર ઉદ્ભવનારા ઘણા પ્રશ્નો છે. സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ യേശു വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ തൊട്ടു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. समय हमारे पास ज्यादा न होने के कारण यीशु पहले किस लिए आया उन वचनों को यूं ही छूते हुए मैं जाना चाहता અને हूँ. ઈસુ પ્રથમવાર આવ્યો તો કોના માટે આવ્યો તે વચનને સમય ન હોવાને કારણે વચનો બતાવીને હું આગળ જાઉં છું. പുതുനിയമത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ മത്തായി സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ मत्ती रचित सुसमाचार जो नए नियम की किताब का पहला किताब है उसके 20वें अध्याय का 28वां वचन पढ़ने के समय में નવા કરારનું પ્રથમ પુસ્તકમાંથી લખેલી સુવાર્તા 20મો અધ્યાય તેની 28મી કલમમાં વાંચી વડાવે. യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി മറുവിലയാകുവാൻ വന്നു എന്നവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु सबसे पहले कई सारे लोगों के लिए छुड़ौती के लिए वो आया था. અને આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રથમવાર આવ્યો તો લોકોની ખંડણીને સારું એટલે મુક્તિને માટે તે આવ્યો. അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാൻ യേശു വന്നു. कई सारे लोगों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने के लिए यीशु पहले आया. અને લોકોની ખંડણીને માટે મુક્તિને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે પ્રથમવાર આવ્યો. മറുവില എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പകരം പകരം എന്നാകുന്നു. दूसरों के लिए मूल्य देना उसका अर्थ है कि हम दूसरों के कारण अपने आप को दे देना. અને લોકોની ખંડણી કહેવાથી લોકોને માટે પોતાના જીવને સોંપી દેવો. തടവിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് മറുവില എന്ന് പറയുന്നത്. छुड़ौती कहने से बंदी गृह में फंसा हुआ एक व्यक्ति को मोल लेने के लिए दिया गया हुआ एक कीमत है. ખંડણી કહેવાથી એક વ્યક્તિ જે બંદીવાસમાં છે તેને છોડાવવાને માટે ચૂકવવામાં આવેલી કિંમત કહેવાય നമ്മുടെ છે. കത്തോലിക്ക സ്നേഹിതർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത് പാപമോചന ദ്രവ്യമായി യേശു വന്നു എന്ന്. हमारे प्यारे लोग जो कैथोलिक बाइबल को इस्तेमाल करते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है कि पाप के प्रायश्चित के लिए दिया गया हुआ मूल्य या कीमत. આપણા વાલા લોકો જે કેથલિક બાઇબલને વાપરે છે તેઓને બાઇબલમાં લખેલું છે કે લોકોના પાપના પ્રાયશ્ચિતને માટે ચૂકવવામાં આવેલું મૂલ્ય. ദ്രവ്യമെന്നാൽ പണമെന്നാകുന്നു. द्रव्य नहीं तो धन कहने से पैसे है. અને દ્રવ્ય કહેવાથી તે પૈસા છે. അതേ പാപത്തിന്റെ അടിമനുഖത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ യേശു വന്നു. पाप के जुए में बंधन में दिखाई देने वाले मनुष्य को छुड़ाने के लिए यीशु आया. અને પાપના બંધનમાં ઝૂંસરીમાં ફસાયેલા વ્યક્તિને છોડાવવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યો. ആ വിലയാകുവാനായി യേശു വന്നു. वो कीमत चुकाने के लिए या कीमत बनने के लिए यीशु आया. અને તેનું મૂલ્ય બનવા માટે પ્રભુ ઈસુ આવ્યો. പാപന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാനായി
യേശു ഒന്നാമത് വന്നു. पाप के अंधकार में फंसा हुए मनुष्य को वहां से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले आया। પાપના અંધકારમાં ફસાયેલા વ્યક્તિને છોડાવવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રથમ વખત આવ્યો. യേശു മനുഷ്യന് വേണ്ടി പകരമായി. यीशु मनुष्य के बदले में, અને ઈસુ કહેવાથી તે માણસના જીવને બદલે. യേശു മനുഷ്യന് വേണ്ടി അതേ പാപമോചന ദ്രവ്യമായി തീർന്നു. यीशु मनुष्य के पाप के प्रायश्चित का एक कीमत हो गया। અને ઈસુ કહેવાથી પાપ માણસના પાપના પ્રાયશ્ચિતની એક ખંડણી એટલે કે મૂલ્ય બન્યું. മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ശിക്ഷ അവൻ തന്നെ കാൽവറിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അനുഭവിച്ചു. मनुष्य जिस दंड को वो भुगतना था, उस दंड को उसने अपने ऊपर लेते हुए कलवारी पर उस दंड को भुगता। માણસે પોતે પાપની જે સજાને પોતાના ઉપર ઉઠાવવાની હતી તે સજાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે વધસ્તંભે પોતાના પર ઉઠાવી. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 4-ാം 10-ാമത്തെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 10वें वचन में यीशु किस लिए पहले आया, उसका दूसरा एक कारण हम देख सकते हैं। યોહાનનો પહેલો પત્ર 4 અધ્યાય તેની 10મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રથમ વખત શા માટે આવ્યો તેનું બીજું કારણ જોઈ શકે. മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നാമത് അയച്ചു. मनुष्य के पापों का प्रायश्चित बनने के लिए पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। અને માણસના પાપનું પ્રાયશ્ચિત થવા માટે બાપે પુત્રને આ જગતમાં મોકલ્યો. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? प्रायश्चित उस शब्द का अर्थ क्या है? પ્રાયશ્ચિત તે શબ્દનો અર્થ શું છે? ദൈവ കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വഴിപാട്, അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. परमेश्वर के क्रोध को हटाने के लिए मनुष्य चढ़ाने वाली बलि को वो दिखाता है। અને ઈશ્વરના ક્રોધને શાંત કરવા માટે માણસ ચડાવનારું અર્પણ કહેવાય છે. പാപം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത്. जिस व्यक्ति ने उस पाप को किया है वो ही इस प्रायश्चित को करना चाहिए। અને જે વ્યક્તિએ પાપ કર્યું તેણે પોતે પ્રાયશ્ચિત કરવું എന്നാൽ જોઈએ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായി തീർന്നു. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए प्रायश्चित होके बदल गया। પરંતુ આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસને માટે તે પાપનું પ્રાયશ્ચિત બન્યો. മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽവറിയിൽ യേശു ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു. मनुष्य जिस बात को करना था उसको खुद के ऊपर लेते हुए क्रूस पे यीशु मसीह ने किया। અને માણસે જે કરવાનું હતું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે વધસ્તંભે જડાઈને તે કામ യേശു ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത് വന്നത് മനുഷ്യന് പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. यीशु पहली बार इस पृथ्वी में मनुष्य के लिए प्रायश्चित होने के लिए आया। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસના પાપનું પ્રાયશ્ચિત થવા માટે પ્રથમ વખત તે પૃથ્વી પર આવ્યો. പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അവിടെ മറ്റൊരു വാക്യം കാണുന്നു. पहला पत्रस 3 अध्याय के 18वें वचन में यीशु किसके लिए पहली बार आया, उसका दूसरा एक कारण वहाँ पे दिखाया गया है। પિતરનો પહેલો પત્ર 3 અધ્યાય તેની 18મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શા માટે પ્રથમ વખત આ પૃથ્વી પર આવ્યો તેનું એક બીજું કારણ જોઈ പാപം શકાય. നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुए उस मनुष्य को और एक बार परमेश्वर की ओर ले आने के लिए पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। પાપ કરવાને કારણે માણસ ઈશ્વરથી દૂર થયો. તે દૂર થયેલા માણસને ફરીથી ઈશ્વર પાસે ભેગો કરવા માટે બાપે પુત્રને આ પૃથ્વી પર મોકલ્યો. കത്തോലിക്കാ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് യേശു ഒന്നാമത് വന്നു. कैथोलिक बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि पाप किया हुआ मनुष्य को परमेश्वर की हजूरी में वापस ले आने के लिए यीशु आया। અને કેથલિક બાઇબલમાં એ પ્રમાણે લખેલું છે કે પાપ કરેલા માણસને ફરી એકવાર ઈશ્વરની પાસે પહોંચાડવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વી પર આવ્યો. പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായി യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. पाप किए हुए मनुष्य को परमेश्वर की हजूरी में ले आने के लिए यीशु क्रूस पे मारा गया। પાપ કરેલા માણસને પ્રભુની પાસે પહોંચાડવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વધસ્તંભે જડાયો. ഗലാത്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 3रा वचन
ગલાતીનો પત્ર પહેલો અધ્યાય તેની 3જી કલમમાં ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് യേശു ഒന്നാമത് വന്നു. ये दुष्ट संसार से हमें छुड़ाने के लिए यीशु इस संसार पर पहले आया. અને ભૂંડા જગતમાંથી છોડાવવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ સંસારમાં આવ્યો. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાય. യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ 3-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ പിശാചിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ തകർത്തു കളയുവാൻ യേശു ഒന്നാമത് വന്നെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में हम देखते हैं कि शैतान के सारे प्रकार की युक्तियों को या उसके कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह पहले इस पृथ्वी पर आया. યોહાનનો પહેલો પત્ર 3જો અધ્યાય તેની 8મી કલમમાં આપણે જોઈ શકીએ કે શૈતાન તથા શૈતાનના દરેક કામોનો નાશ કરવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર ക്രൈസ്തവലോകത്തിൽ આવ્યો. പോലും യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ലോകത്തിലുണ്ട്. मसीह लोगों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि यीशु आया था. અને ખ્રિસ્તી લોકોમાં પણ ઘણા એવા લોકો છે એ કહે છે કે ઈસુ આવ્યો હતો. യേശു വന്നു, വന്നിട്ട് അവൻ പോയി. यीशु आया था, आकर वो चला गया. ઈસુ આવ્યો, આવીને તે ગયો. യേശു ഒന്നാമത് വന്നത് മാനവ കുലത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി, രക്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാകുന്നു. यीशु सर्वप्रथम मानव जाति के उद्धार के लिए या छुड़ाने के लिए वो आया. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રથમ વખત જે આવ્યો તે માણસના પાપની મુક્તિ અપાવવા માટે એટલે કે છુટકારા માટે എന്നാൽ આવ્યો. യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ കാന്തയെ ചേർക്കുവാനായി അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്നു. लेकिन यीशु दोबारा अपने लिए बाट जोने वाले अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आने वाला है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વખત જે આવશે તે તેની માટે રાહ જોનાર તેની કન્યાને લઈ જવા માટે എബ്രായ આવશે. ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय उसकी 3रे वचन को जब हम पढ़ते हैं, હિબ્રોને પત્ર પહેલો અધ્યાય તેની 3જી કલમમાં વાંચતી વેળાએ ഒന്നാമത് വന്ന യേശു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? सबसे पहले आया हुए यीशु अभी कहाँ है? અને પ્રથમ આવેલો ઈસુ અત્યારે ક્યાં ആ છે? വേദഭാഗത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. उस शास्त्र के भाग में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं. અને તે વચનના ભાગમાં આપણે એ પ્રમાણે વાંચીએ છીએ. മാനവ കുലത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു. हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि मानव जाति के उद्धार करने के पश्चात वह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा. અને ત્યાં લખેલું છે કે પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરીને મહાન પિતાની જમણી તરફ તે ઉચ્ચ સ્થાને બેઠો છે. മാനവ കുലത്തിന്റെ പാപത്തിന് യേശു കാൽവറിയിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തന്നു. मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु ने क्रूस पर एक प्रायश्चित किया. અને માનવ જાતિના તારણને માટે ઈસુએ પાપનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું. കത്തോലിക്ക സ്നേഹിതന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടാണ്. कैथोलिक लोग जिस बाइबल को इस्तेमाल करते हैं उसमें और स्पष्ट रूप से लिखा गया है. અને કેથલિક લોકો જે બાઇબલને વાપરે છે તે બાઇબલમાં સ્પષ્ટપણે લખેલું છે. നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. हमारे पाप में से हमें शुद्ध करने के पश्चात वो परमेश्वर के पास गया. અને આપણા પાપોમાંથી આપણને છોડાવીને શુદ્ધ કરીને તે બાપની જમણે હાથે બેઠો. നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. हमारे पाप में से हमें शुद्ध करने के पश्चात वो पिता के दाहिनी ओर जा बैठा. આપણા પાપોમાંથી આપણને શુદ્ધ કરીને ત્યાર પછી તે બાપની જમણે હાથે બેઠો. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വമുള്ളവനായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു. सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए वो आज हमारे लिए वो विनती कर रहा है. અને સર્વસામર્થ્ય ઈશ્વરની પાસે જમણી હાથે બિરાજીને તે આપણા માટે વિનંતી કરી રહ્યો യേശു છે. പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? यीशु पिता के दाहिनी ओर किस लिए गया? શા માટે પ્રભુ ઈસુ તે બાપની જમણે હાથે ગયો? 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ യേശുവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. 3 कामों के लिए वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा. 3 કામોને લીધે તે બાપની જમણે હાથે બેઠો. അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുവാനായി അവൻ
പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. पवित्र आत्मा नामक हमारे सहायक को हमारी ओर भेजने के लिए वो पिता के दाहिनी ओर जा बैठा. અને પવિત્ર આત્મા રૂપે જે મદદગાર સહાયક છે તેને આપણી પાસે મોકલવા માટે તે બાપની જમણે હાથે બેઠો. രണ്ടാമത് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾക്ക് പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാനായി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. दूसरा हमारी निर्बलता में हमारे लिए विनती करने के लिए पिता के दाहिनी ओर जा बैठा. બીજું આપણી નિર્બળતાઓમાં આપણી સહાય કરવા માટે તે બાપને જમણે હાથે ગયો. നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പോലെ ഒരു വക്കീലിനെ പോലെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हमारी निर्बलताओं के लिए हमारे लिए एक वकील के रूप में वो पिता की दाहिनी ओर जाके हमारे लिए विनती कर रहा है. એક વકીલ તરીકે થઈને આપણી ભૂલોને માટે બાપની પાસે જઈને તે મધ્યસ્થી કરે છે. മാത്രമല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു. केवल इतना ही नहीं, वो हमारे लिए एक जगह तैयार करने गया है. ફક્ત એટલું જ નહીં પરંતુ આપણા માટે તે એક સ્થાન તૈયાર કરવા ગયો. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം അവൻ രണ്ടാമത് प्रत्यक्षनागुं। यीशु हमारे लिए एक जगह को तैयार करने के पश्चात और दोबारा प्रकट होगा। પ્રભુ ઈસુ આપણા માટે એક સ્થાન તૈયાર કરીને ફરીવાર તે આપણા માટે આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થશે. യേശു രണ്ടാമതും വരും. यीशु दोबारा आएगा। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરી આવશે. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം അവൻ നമ്മെ ചേർക്കുവാനായി വരും. वो हमारे लिए एक जगह को तैयार करने के पश्चात वो दोबारा आएगा। તે આપણા માટે એક સ્થાન તૈયાર કર્યા પછી તે ફરીથી આ પૃથ્વી પર യേശു આવશે. രണ്ടാമതും വരുമെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയും? किस प्रकार से हम दृढ़ता के साथ इस बात को कह सकते हैं कि यीशु दोबारा आएगा? આપણે કેવી રીતે ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરીથી യേശു આવશે? ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനേക പ്രവചനങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി ഇന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणियां थी वो अक्षरिक रूप से अभी तक पूरी हो चुकी है। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની જે ભવિષ્યવાણીઓ હતી અક્ષરી રૂપમાં તે પૂરી થઈ ચૂકી છે. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും താമസമില്ല നിറവേറും എന്നുള്ളത് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने की वो वायदा या भविष्यवाणी भी बहुत ही जल्द पूरी होगी करके हमें विश्वास करना है। અને તેથી જ આપણે ખાતરીપૂર્વક એ પ્રમાણે વિશ્વાસ કરવો જોઈએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરી આવશે. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അനേക പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह के बारे में सदियों से कई सारे भविष्यवक्ताओं ने जो जो भविष्यवाणियां की थी वो अभी तक पूरी हो चुकी है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે ઘણા બધા પ્રબોધકોએ ઘણી બધી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી તે ઘણી બધી પૂરી થઈ ഒരു ચૂકી છે. പ്രവചനങ്ങൾക്കും വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരാതെ എല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. कोई भी भविष्यवाणी में एक बिंदु या मात्रा बिना हटे हुए सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની દરેક ભવિષ્યવાણીઓમાં કોઈ પણ બિંદુ તથા માત્ર હટ્યા વિના દરેક ભવિષ્યવાણી પૂરી થઈ રહી છે. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 710 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു എവിടെ ജനിക്കുമെന്ന് അനേക പ്രവാചകന്മാർ മൂലം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. यीशु के जन्म से पहले लगभग 710 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने अपनी किताबों में उन बातों को लिख के रखा था. ઈસુના જન્મ પહેલા 710 વર્ષ પહેલા પ્રભુ ઈસુ ક્યાં જન્મશે તે વિશે ભવિષ્ય પુસ્તકોમાં લખેલું હતું. മീഖാ പ്രവചനം 5-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ मीखा भविष्यवाणी का किताब 5वें अध्याय का पहला वचन जब दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, મીખાનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય તેની બીજી કલમ આજથી વિડાય. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 710 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം यीशु के जन्म के लगभग 710 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वो है ये. અને ઈસુના જન્મની પહેલા 710 વર્ષ પહેલા જે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી તે લખેલી છે. നീയോ ബേത്ലഹേമേ എഫ്രാത്തേ, हे बेथलेहेम एफ्राता, હે બેથલેહેમ એફ્રાતા, നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, અને યહૂદાના ગોત્રમાં તું નાનું છે. ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ്
ഉരുവാകേണ്ടത്. जो इसराइल में प्रभुता करने वाला होगा वो तेरे अंदर से निकलेगा. અને તારામાંથી એક એવો પુરુષ ઉત્પન્ન થશે કે જે ઇઝરાયલમાં અધિકારી થવાનો છે. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. वो बात ऐसा ही हो गया. અને તે વાત એ જ પ્રમાણે થઈ. യേശു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. यीशु बेथलेहम में जन्म लिया. ઈસુનો જન્મ બેથલેહેમમાં થયો. യേശു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ചതാണ്. यीशु बेथलेहम में जन्म लेगा करके कितने सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी. ઈસુનો જન્મ બેથલેહેમમાં થશે કેટલી સદીઓની પહેલા તેની ભવિષ્યવાણી કરવામાં മീഖായുടെ આવી. പ്രവചനം അതുപോലെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. मीखा की भविष्यवाणी ऐसा ही पूरा हो गया. અને મીખાનો જે પ્રબોધ હતો તે જ પ્રમાણે પૂરો થયો. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ യേശു രണ്ടാമതും വരുമെന്നുള്ള പ്രവചനം 100% അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറുവാൻ പോവുകയാണ്. यदि ऐसा है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा. वो भविष्यवाणी के वचन अक्षरिक रूप से 100% जरूर पूरा होगा. અને જો આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નિશ્ચય આવશે એ પ્રમાણે હોય તો 100% તે ભવિષ્યવાણી അത് પૂરી થશે. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. वो विश्वास करने वाले ही केवल अपने हाथों को उठाते हुए एक हालेलुया बोलेंगे. એવો વિશ્વાસ કરનારા પોતાના હાથને ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊന്ന്, യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് दूसरी एक बात, यीशु जन्म लेने से पहले ઈસુ જન્મ લે તે પહેલા 740 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ച ഒരു പ്രവചനം 740 वर्ष पहले की हुई एक भविष्यवाणी. 740 વર્ષ પહેલા થયેલી એક ભવિષ્યવાણી. യേശു ഒരു കന്യകയിൽ ജനിക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനം यीशु एक कुंवारी में से जन्म लेगा करके एक भविष्यवाणी हुई. ઈસુ કુંવારીની પેઠી જન્મશે એ ભવિષ્યવાણી. യെശയ്യാ പ്രവചനം 7-ാം 14-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നു, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. यशायाह का किताब 7वें अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं कि यीशु एक कुंवारी में से जन्म लेगा. અને ઈસુ વિશે એ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે યશાયા 7મા અધ્યાયમાં તે કુંવારીની પેઠી જન્મશે. മറ്റു ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. യുവതി. दूसरे कई भाषांतरों में ऐसा लिखा है कि एक युवती गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी. અને 14મી કલમમાં અને ઘણી ભાષામાં એ પ્રમાણે લખવામાં આવેલું છે કે એક યુવતી ગર્ભવતી થશે ને પુત્ર જન્મશે. പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശു കന്യകയിൽ ജനിക്കുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമായി തീർന്നു. एक पुरुष या शरीर की इच्छा के बगैर एक युवती या कुमारी के अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए यीशु जन्म लेगा करके कई सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी. એક કુમારી એટલે કે એક યુવતી કોઈ પુરુષ અથવા કોઈ શરીરની ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં પરંતુ કુંવારીને દ્વારાથી જન્મશે તે ઘણી સદીઓ પહેલા ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી તે પૂરી થઈ. മാത്രമല്ല അവൻ എന്ത് പേര് ഇടണമെന്നുള്ളതും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ചു. ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേരിടണമെന്ന് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ അറിയിച്ചിരുന്നു. केवल उतना ही नहीं, उसका क्या नाम रखना चाहिए, इम्मानुएल करके उसका नाम होना चाहिए करके कई सदियों से पहले ही परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को इस बात को प्रकट किया. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറും. അത് നാം വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവും. यदि ऐसा होने से प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा वो भी अक्षरिक रूप से पूरा होगा करके हमें विश्वास जरूर અને જો करना એ પ્રમાણે पड़ेगा. હોય તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરી બીજી વખત આવશે, આશ્ચર્યક રીતે તે પૂરી થશે તેવો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. അന്ത്യകാലത്ത് യേശു തന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. अपने अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह एक गधे के ऊपर यात्रा करेगा करके भी सदियों पहले भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાની યાત્રાની અંતમાં તે ગધેડાની ઉપર સવારી કરશે તે વિશે પણ પ્રબોધકોએ પ્રબોધ യേശുവിന്റെ કર્યો. കൈകാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് യേശു ജനിക്കുന്നതിന്റെ 1023 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. यीशु के हाथ और पांव में छेदा जाएगा करके यीशु के जन्म के 1023 साल पहले उसके बारे में बताया गया था. અને ઈસુના હાથ તથા પગને છેદવામાં આવશે. 1000 ઈસુના જન્મના 1023 વર્ષ પહેલા તે ભવિષ્યવાણી કરવામાં പ്രിയ આવી. സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള
പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई सारी भविष्यवाणी अभी तक पूरी हो चुकी है. વાલા દેવના લોકો ઈસુ વિશેની ઘણી બધી ભવિષ્યવાણી પૂરી થઈ ચૂકી છે. യേശു രണ്ടാമത് വരുമെന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. यीशु दोबारा आएगा, वो सच बात है, उसके ऊपर हम पूर्ण तौर से विश्वास करेंगे. ઈસુ ફરી આવશે તે વાત સાચી છે, તેની પર આપણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરીએ. മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിന്റെയും പാപം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ യേശു ചുമത്തി. प्रभु सारे मानव जाति के पापों को पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर पूर्ण तौर से डाल दिया. અને સમગ્ર માનવ જાતિના દરેક પાપોને બાપે પુત્રના માથે લાદ્યા. അതവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം വേദനയായിരുന്നു. वो उसके हृदय में वो थाम सके या सह सके उससे भी बाहर की बात थी. અને તે પોતાના હૃદયમાં તેને થામી શકે તે તેનાથી વધારે વિશેષ વાત હતી. അവന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിയെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसका हृदय टूट गया. અને આપણે જોઈ શકીએ કે તેનું હૃદય ભાંગી ગયું. അവൻ കാൽവറിയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ അവസാന രക്തം വരെയും ചിന്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं कि सारे मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के तौर पर उसने कलवारी क्रूस पर अपनी आखिरी बूंद लहू भी बहा दिया. આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે દરેક માણસોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત થઈને પોતાના લોહીનું અંતિમ ટીપું પણ તેણે વધુ સમય વહાવી દીધું. 1990 വർഷം ഈ യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തെ തന്നു. 1990 साल में ये यीशु ने मेरे पाप से भी मुझे छुड़ाया. 1990 सालમાં આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મારા પાપમાંથી મને મુક્ત કર્યો. ഈ യേശു എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പാപത്തിന് പരിഹാരം നൽകി. ये यीशु ने ही मेरे परिवार के सारे लोगों को पाप से छुड़ाया. અને આ ઈસુએ મારા કુટુંબના દરેક લોકોને પાપથી મુક્ત કર્યા. എന്റെ മാതാവ് ഒരു മാരാരോഗിയായിരുന്നു. मेरी माता एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थी. અને મારી માતા કહેવાથી એક અસાધ્ય રોગથી રીબાતી હતી. ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ വല്ലാത്ത പരിക്കളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. सिर की चोटी से लेके पांव तले तक भयानक फोड़ों से वो वेदना में पीड़ा में दिखाई देती थी. માથાથી લઈને તાળવા સુધી તે દરેક ઘણા પ્રકારના ફોલ્લાઓથી તે રીબાતી હતી. വൈദ്യശാസ്ത്രം ആ മാതാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. वैद्य शास्त्र ने उस माता को त्याग दिया. અને વૈદ્યોએ તે માતાને તજી દીધી. മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവിനെ നോക്കുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അത്ര വികൃത രൂപമായിരുന്നു. हम जो हमारी माता के बच्चे थे, हम भी हमारी माता का देखभाल नहीं कर सकते, ऐसा एक कुरूप उनका हो गया था. અને અમે જે માતાના બાળકો હતા અમે પણ તે માતાને જોઈ શકીએ નહીં તે પ્રમાણે તેનું સ્વરૂપ કુરૂપ બન્યું. മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ जब वो मृत्यु के साथ लड़ रही અને थी, જ્યારે મરણ તોલ માંદી પડી ഈ സഭയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ പൊടിക്കുഞ്ഞവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. इसी कलीसिया के एक पास्टर पुड़कुंज हमारे भवन में आए. અને આ જ મંડળીના એક પાસ્ટર પોડીકુંજ અમારા ભવનમાં આવ્યા. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയില്ല, കഥ അടച്ചു. जब वे हमारे भवन में आए तभी मैंने उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया. અને જ્યારે તેઓ અમારા ઘરમાં આવ્યા મેં ઘરનો દ્વાર બંધ કરી દીધો અને તેમને અંદર લાવ્યા નહીં. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭവനത്തിൽ വന്നു. 2 दिन के बाद और एक बार वो हमारे घर में आए. અને 2 દિવસ પછી ફરીથી તેઓ અમારા ઘરમાં આવ્યા. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. മാതാവിനോട് ഈ പാപപരിഹാരം നൽകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. उस दिन मैं घर में मौजूद नहीं था. उस वक्त उन्होंने मेरी माता के साथ ये पाप की मुक्ति देने वाले यीशु के बारे में उन्होंने कहा. અને તે દિવસે તે ઘરમાં હું ન હોવાને કારણે પાપમાંથી પ્રાયશ્ચિત થનાર ઈસુ વિશે તે પાસે જે മനുഷ്യന്റെ શીખ્યું. പാപത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, രോഗത്തിന് വേണ്ടിയും കാൽവറിയിൽ മരിച്ച ഒരു യേശുവിനെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. मनुष्य के केवल पापों के लिए नहीं, लेकिन उसके रोगों के लिए भी कलवारी क्रूस पे मरे हुए उस यीशु को उस दिन उस पास्टर जी ने प्रकट करके दिया. ફક્ત પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે નહીં પરંતુ રોગોમાંથી સાજા કરનાર ઈસુ વિશે પણ તે ઘરમાં તે પ્રગટ કરી മാതാവ് આપ્યું. തിരുവചനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. मेरी माता ने पवित्र शास्त्र में पूर्ण तौर से विश्वास અને किया. મારી માતાએ પવિત્ર શાસ્ત્ર પર સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ કર્યો. യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നിമിഷം यीशु को जिस क्षण में उन्होंने अपना निजी उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया, અને જે સમયે મારી માતાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાના અંગત તારણહાર તરીકે સ્વીકાર્યા. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രോഗം
നൊടിയിടയിൽ സൗഖ്യമായി. वैद्य शास्त्र भी ढूंढ नहीं निकाल सकती है, ऐसे उस बीमारी से उन्हें पूर्ण तौर से उसी क्षण चंगाई मिली. અને વૈદ્ય શાસ્ત્ર પણ શોધી શકે નહીં તેવી માંદગીમાંથી સંપૂર્ણપણે તે જ સમયે તેઓ સાજા ഇതൊരു થયા. കഥയല്ല, ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിത അനുഭവമാണ്. ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है. અને આ કોઈ વાર્તા નથી પરંતુ મારા વ્યક્તિગત જીવનનો અનુભવ છે. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ, आज रात के वक्त हमारी आवाज को सुनने वाले मानने लोगों, અને આજે રાત્રિની વેળાએ અમારી વાણીને સાંભળનારા શ્રોતાઓ, നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, आप कोई भी क्यों ना हो, તમે ગમે તે કેમ ન હો, നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, आप कोई भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति क्यों ना हो, તમે બીજા કોઈ પણ ધર્મના કેમ ન હો, നിങ്ങൾ ഏത് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, आप कोई भी समूह से क्यों ना आते हो, તમે કોઈ પણ સમૂહના કેમ ન હો, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു, मुझे चंगा करने वाला वो यीशु, મને સાજો કરનાર ઈસુ, എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു, मेरे परिवार के लोगों को चंगा किया हुआ यीशु, મારા കുટુંબના લોકોને સાજો કરનાર ઈસુ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. आज रात के वक्त ये मीटिंग के बीच में आज पहली सभा में मौजूद है. આજે રાત્રિની વેળાએ સભાની પ્રથમ સભામાં તે હાજર છે. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. विश्वास करने वाले लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे. વિશ્વાસ કરનારા પોતાની આંખોને બંધ ഒരു કરે. നിമിഷം അതേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുവിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുക. एक क्षण के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए उस यीशु की ओर अपनी आंखों को એક नजर ક્ષણ को માટે करें. બધા સમય જડેલા ઈસુ પર પોતાની આંખોને ઉપર કરીએ. തിരുവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ यदि पवित्र शास्त्र के ध्यान से आप एक पापी है करके आपने ढूंढ निकाला है तो જો પવિત્ર શાસ્ત્રના વચનોના આધારે તમે પોતે એક પાપી છો એમ તમે માન્યું હોય તો ഇന്ന് രാത്രി നീ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എവിടായിരുന്നാലും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. आज रात के वक्त आप कहीं पे भी क्यों ना बैठे हो, इस यीशु पर विश्वास करते हुए अपनी आंखों को बंद करें. અને તમે આજે રાત્રિની વેળાએ ગમે તે સ્થાનમાં કેમ ન હો ઈસુ પર ધ્યાન કરીને તેની પર વિશ્વાસ કરો. യേശു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ, यीशु पापों को क्षमा करने वाला है. ઈસુ પાપોમાંથી માફી આપે છે. യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ. यीशु बीमारों को चंगा करता है. ઈસુ માંદાઓને સાજા ഒരു કરે છે. നിമിഷം വായെ തുറക്കാം. एक क्षण के लिए मुंह खोलेंगे. અને એક ક્ષણ માટે આપણા મોંને ઉઘાડીએ. ഒന്നാമത് യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാനായി. सर्वप्रथम यीशु इस जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया. અને સૌપ્રથમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાપીઓને તારવા સર્વ അനേക જગતમાં આવ્યો. രോഗികളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി. बहुत सारे बीमारों को उसने चंगा किया. ઘણા બધા માંદાઓને તેણે સાજા അതേ કર્યા. യേശു ഇതാ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. वही यीशु आज रात के वक्त हमारे बीच में मंडला रहा है. અને તે જ ઈસુ આજે રાત્રિની વચમાં આપણી વચ્ચે ફરી રહ્યો છે. വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. विश्वास के साथ हाथों को उठाएंगे. વિશ્વાસની સાથે હાથોને ઉપર કરીએ. ഞാനൊരു ഭാവിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാം. मैं एक पापी हूं करके मान लेंगे. હું પાપી છું એમ સ્વીકારીએ. യേശു എനിക്കായി കാൽവരിയിൽ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. यीशु मेरे लिए कलवारी क्रूस में मर गया करके विश्वास करेंगे. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા માટે એ વધ સમય મરાયો એમ നിന്റെ વિશ્વાસ કરીએ. പാപങ്ങളെ അവിടവിടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോന്നായി ഏറ്റു പറയാം. जहाँ कहीं हो वहाँ पे एक एक करके अपने पापों को इकरार करें. તમે જ્યાં કઈ હોય તમારા પાપોને તમે કબૂલ કરો. യേശു നിന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റും. यीशु आपके पापों को क्षमा करते हुए मन फिराव के अनुभव में लेकर आकर आपका उद्धार करेगा. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પાપોને માફ કરીને તમને પસ્તાવ તરફ લઈને તેના સંતાન ഇന്ന് બનાવશે. രാത്രി സൗഖ്യമില്ലാത്തവരായാരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ आज रात के वक्त बीमारी की अवस्था में यदि कोई यहाँ पे मौजूद है तो અને આજે રાત્રિની વેળાએ જો કોઈ માંદગીની સાથે આવ્યો હોય ഇതാ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കരം ഇതാ ഇവിടേക്ക് നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. देखो चंगाई करने वाला यीशु का हाथ यहाँ पे बढ़ाया गया है. જો સાજા કરનારી ઈસુનો હાથ તમારી તરફ લંબાવેલો છે. സൗഖ്യമാതിരിക്കുന്നവർ വായെ തുറക്കുവേ. चंगाई को आग्रह करने वाले लोग अपने मुंह को खोले. અને એ સાજા પડવા આગ્રહ કરનારા પોતાના મોંને ઉઘાડે. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയുവീൻ, സൗഖ്യം എനിക്ക് അവകാശമായിരിക്കുന്നു. हाथों को उठाते हुए कहो कि चंगाई मेरा हक है. અને
અને તમારા હાથને ઉપર કરીને કહો કે સાજાપણું મારો અધિકાર ആ છે. യേശുവിന്റെ കരം നിന്നെ തൊടുന്നു. देखो यीशु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है. જો ઈતુનો હાથ તમને સ્પર્શી રહ્યો ഏത് છે, രോഗമായിരുന്നാലും ഇതാ യേശുവിന്റെ കരം നിന്നെ തൊടുന്നു. चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है. ભલે ગમે તે માંદગી કેમ ન હોય, ઈસુનો હાથ તમને ഇതാ સ્પર્શી રહ્યો છે. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. देखो चंगाई की सामर्थ्य पे मन ला रही है. જો સાજાપણાનું સામર્થ્ય તમારી મધ્યમાં કાર્ય કરે છે, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पे मन ला रही है. પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપણી મધ્યમાં કાર્ય કરે છે. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയുവീൻ. पवित्र आत्मा को जिन्होंने प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा में भर जाइए. જે લોકોએ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કર્યું તે સામર્થ્ય ભરપૂર થાય. അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ, അന്യമായത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇതാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. अंधकार की ताकतें और सारे प्रकार की पराई ताकतें देखो भाग रही है. અંધકારનું સામર્થ્ય અન્ય સામર્થ્ય નાસી રહ્યું છે. ഭക്കണ്ട 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 നവാന ഭക്കണ്ട 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 നിബീന ഭക്കണ്ട 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 നവാന ഭക്കണ്ട 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 നിബീന ഭക്കണ്ട. देख में शीघ्र आ रहा हूँ, आने में अब देर बिल्कुल न रही. यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ, आने में अब देर बिल्कुल न रही. सीधे संतों को साथ ले जाने, कामों के अनुसार प्रतिफल देने. सीधे संतों को साथ ले जाने, कामों के अनुसार प्रतिफल देने. आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ, आत्मा दुल्हन दोनों कहती आ जाओ. आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ, आत्मा दुल्हन दोनों कहती आ जाओ. निर्मल कबूतरी को राह दिखाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को राह दिखाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ, आत्मा दुल्हन दोनों कहती आ जाओ. आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ, आत्मा दुल्हन दोनों कहती आ जाओ. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. निर्मल कबूतरी को यहाँ ठिकाना नहीं, आ प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जा. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग कितना धन्य लोग हैं. વાલા દીવના બાળકો, આપણે કેટલા ધન્ય લોકો છીએ. हमारा प्रभु यीशु का आमद से पहले उसका द्वितीय आगमन के बारे में हम लोग सुनने के लिए इस तरह का एक बाइबल અધ્યાયન રખા હુઆ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનની પહેલા આ પ્રમાણેનું એક બાઇબલ અભ્યાસ સાંભળવા માટે પ્રભુએ આપણને એક તક આપી. और एक मीटिंग इस तरह से हमें मिलेंगे करके हम कह नहीं सकता. અને આ પ્રમાણે ફરી એક સભા આપણને મળશે કરીને આપણે કહી શકતા નથી. प्रभु आने का प्रतिज्ञा है, सब पूरा होते जा પ્રભુ रहा है. આવનારી પ્રતિજ્ઞાઓ પૂરી થઈ રહી છે. प्रभु अपना शब्दों को लेने के लिए, जो सिद्ध संतों को लेने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है. પ્રભુ ઈસુ પોતાના સંપૂર્ણ થયેલા સંતોને લેવા માટે ખૂબ જ વહેલો આવી રહ્યો છે. प्रभु की दया से इस तरह का बातों को सुनने के लिए हम लोग ये 4 दिन का मीटिंग रखा हुआ. અને પ્રભુની કૃપાથી દયાથી આ પ્રમાણેની વાતો સાંભળવા માટે 4 દિવસની આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. मैं और आप विश्वास करने वाला हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु
आएंगे नीचे। અને હું તથા તમે જે વિશ્વાસ કરનારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે આપણો તારણહાર છે નિશ્ચય આવશે. वो अपना लोगों के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। તે પોતાના લોકને સરું ખૂબ જ વહેલો આવી રહ્યો છે. बहुत मसीलो हाथ छोड़ा जाएंगे, एक झुंड उससे मिलने के लिए उठा लिए जाए। ઘણા બધા ખ્રિસ્તી લોકોનો હાથ છોડી દેવામાં આવશે, પરંતુ એક સમૂહના લોકોને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. आप बहुत जल्दी आने वाला मसीह से मिलने के लिए यदि आप चाहते तो અને ખૂબ જ जल्दी આવનારી ઈસુને મળવા માટે જો તમે માંગતા હો, उसके लिए अपना जीवन को तैयार તમે તે कीजिए। માટે પોતાના જીવનોને તૈયાર કરો. उसके लिए जागते તે रहिए। માટે તમે જાગૃત રહો. उसके लिए इंतजार करते रहिए। તમે તેની માટે રાહ જુઓ. हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ખૂબ જ વહેલો આવશે. आइए 2 मिनट, जो लोग उसके लिए जो मिलने के लिए चाहते हैं या उसको मिलने के लिए चाहते हैं, 2 मिनट आत्मा के लिए जगह અને दीजिए। જે લોકો તેને મળવા માટે આગ્રહ કરે છે 2 મિનિટ આત્મા માટે જગ્યા આપે. आपका गीत, आपका अन्य भाषा, आपका आग्रह एक ही है, मुझे यीशु से मिलना। તમારું ગીત, તમારો આગ્રહ, તમારી આશા એક જ છે કે મારે ઈસુને મળવું છે. जितना लोग विश्वास करते हैं, જેટલા લોકો વિશ્વાસ કરે जितने છે, लोग आग्रह करते हैं, જેટલા લોકો આગ્રહ કરે છે, 1 मिनट आत्मा के लिए जगह 1 दीजिए। મિનિટ આત્મા માટે જગ્યા આપી. अन्य भाषा में बात कीजिए। અન્યની ભાષામાં વાતો કરીએ. बोला बात, फिर कला बोला, शिडाला बोला बोला कना, हिलाला हालेलुया, हालेलुया, यीशुए रबाका तो रबाका रबाका, हिलाला बोला बोला बका तो ना, यीशुए यीशुए बका तो ना बना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु आएंगे नीचे। આપણો ઈસુ નિશ્ચય આવશે. हमारा प्रभु यीशु आएंगे नीचे। આપણો પ્રભુ ઈસુ આવશે તે જરૂર છે. हाँ, विश्वास करने से हाथ उठाकर तारीफ की। જો તમે વિશ્વાસ કરતા હો તો હાથ ઉઠાવીને ધન્યવાદ કરો. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। किसी भी घड़ी हम सोच भी नहीं सकते ऐसा घड़ी यीशु आएंगे करके लिखा हुआ। અને લખેલું છે કે કોઈ પણ ઘડીએ આપણે વિચારી શકતા નથી તેવી ઘડીએ ઈસુ આવશે. कल का मीटिंग होगा करके मैं नहीं कह सकता। હું કહી શકતો નથી કે આવતીકાલે સભા હોઈ શકે. हो सकता उसके बीच में भी यीशु आवे। બની શકે તેની મધ્યમાં ઈસુ આવશે. चाहे किसी भी घड़ी क्यों ना यीशु आए, ભલે ગમે તે ઘડીએ ઈસુ કેમ ના આવે. उसे मिलने के लिए उसका हाथों में समर्पण करते हुए हम तारीफ करें। તેને મળવા માટે તેના હાથોમાં સોંપાઈ જઈને ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord, praise the Lord। भजन पेश करने के लिए प्रभु अपने दास को दिया हुआ अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए हम तारीफ करें। વચન પ્રચાર કરવા માટે પોતાના દાસને પ્રભુએ આપેલા કૃપા તથા અભિષેક માટે ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord, praise the Lord। Praise the Lord, praise the Lord. आया हुआ सबके लिए हम तारीफ करें। આવેલા દરેક લોકો માટે ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord। Praise the Lord, praise the कल भी Lord. और भी लोग आकर के इस वचनों को सुनने के लिए प्रभु मदद करने के लिए तारीफ करें। આવતીકાલે પણ ઘણા બધા લોકો આવીને વચન સાંભળવા માટે પ્રભુ સહાય કરે માટે ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord, praise the Lord। सारा आदर महिमा हमारा प्रभु यीशु को देते हुए हम तारीफ करें। સર્વ આદર મહિમા પ્રભુ ઈસુને સોંપતા ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord, praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम तारीफ करें। પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મા ઈશ્વર માટે ધન્યવાદ કરીએ. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्यारे यीशु, हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, तेरे सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम शुक्र करते। इस देश को, कलीसिया को, लोगों को तूने प्यार किया, इसलिए खुदावंद ऐसे एक मीटिंग हमने आयोजित करके तूने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस शाम को कद बड़ी आशा के साथ हम सब लोग तेरे हजूरी में इकट्ठे हुए थे खुदा। जब से हम यहाँ पर आए तब से लेकर अब तक तेरे आत्मा हमारा बीच में मंडराते रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम में से कहीं लोगों को इस संसार के दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही तूने तेरे राज्य के लिए, सियोन के लिए, यरूशलेम के लिए तूने ठहरा के रखा। समय समय पर हमें बुलाया, हमें इस बड़ी नजात दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, संत लोगों को संगति में लाया और खुदावंदा इस उपदेश में स्थिर रहने के लिए तूने सहायता की। और तेरी एक ही उद्देश्य
हमें कैसे भी परमेश्वर तेरे आगमन में ले जाने के लिए प्रभु उस उद्देश्य का समय अभी बहुत निकट आ गया करके हम जानते हैं। कलीसिया को, दुल्हन रूपी कलीसिया को ले जाने के लिए हमारा यीशु बहुत जल्दी आ रहा है करके हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए एक तैयारी हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करना करके इस वचन के द्वारा आज भी हमने कहीं बातों को हमने सुना है प्रभु। हमारा ये कि आग्रह, उस आग्रह के साथ हम इस आत्मिक दौड़ को हमने शुरू किया। हमारा यीशु को हम देखना है, उस गुप्त आगमन में हम उठा लिया जाना चाहिए। इसलिए हमारा उद्धार, हमारा नजात, हमारा जो कुछ हमने आदमी जीवन में पाया, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कैसे भी खुदावंदा तूने हमारा ऊपर जो उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य पूरा होने के लिए, तेरे आगमन के लिए हम उठा लिए जाने के लिए हमारे को तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। और जितने लोगों को तूने ठहरा के रखा, उन लोगों को भी खुदावंद समय पर यहाँ पर ले आने के लिए, उनको भी इस उद्धार को देखकर, उनको भी खुदावंद इस देश से एक छोटे झुंडों को प्रभु का आगमन के लिए तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु तेरे आगमन बहुत निकट आने वाला, बहुत जल्दी आएगा, देर नहीं करेगा करके हम जानते हैं। इसलिए इन दिनों में सारी बातों को हम छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर का आगमन के बारे में एक ध्यान रखने के लिए, उस आगमन में हम उठा लिया जाना करके उस आग्रह के साथ हर रोज जीने के लिए हमारे को तू सहायता कर। तेरे वचन को खुदावंद तेरे दास को तेरे हाथ में लेकर तेरे वचन को पेश करने के लिए उनको विशेष कृपा दिया, अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद करते। लगातार होने वाला इस मीटिंग तो बोझ उठाकर आशीष कर, हम सब लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते। तेरे उद्देश्य हमारा जीवन में पूरा होने दे प्रभु। हम सबको पवित्र करके तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर। आए हुए सभी लोगों को आशीष कर, वापस लौटने के वक्त भी तेरे हाजुरी उन लोगों के साथ रहकर अपने अपने घर पर खुदा सही सलामत से पहुंचा दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। अभी हमारा प्रभु यीशु करेंगे, पिता परमेश्वर को, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर का सौभाग्यदा हमारे साथ सारे संतों को साथ हमारे प्रभु यीशु की आमद तक होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।